أبطالي الشاطرين الحلوين، احنا لسه مكملين مع بعض. وصلنا النهاردة مع بعض long O. يعني ايه؟ يعني مقطع هندور عليه كده، لما نلاقيه يبقى هنا نعرف ان المقطع ده ايه هيتنطق ايه؟ او بجد. اتفقنا؟ طيب الاو والاي الاتنين مع بعض هيعملوا لي ساوند اسمه او ساوند. او بجد، يبقى الاو والاي make the sound او. تعالوا مع بعض نشوف اول word معانا. what is letter B؟ ب و او ت ب او ت ب او ت perfect. معايا 3 sounds ب او ت تبقى boat. the next word what is letter C؟ ك او both are right. الاتنين صح. الاو اي او ت او ت تبقى coat. سمع الاو؟ اوكي. the next word what is letter G؟ ج او ت او ت تبقى make the sounds. اخلط الاصوات ببعض عشان نطلع الورد هي ايه؟ ج او ت او ت goat. perfect. the next word what is our letter S؟ o تبقى soap. the last word what is our letter R؟ o د تبقى perfect. road. وبكده أبطالي الحلوين نكون أكدنا إن ال OA الاتنين make the sound O sound. again boat boat coat goat soap road. وبكده أبطالي الحلوين نكون أكدنا إن ال OA make the sound O.